Le drapeau taliban flotte sur Kaboul depuis le 16 août. Lourdement armés, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan patrouillent. Ils montrent leur pouvoir. La peur s'est emparée du pays. À 40 km à l'ouest de la ville, nous avons pu nous rendre dans une maternité qui a accepté de nous ouvrir ses portes. À sa tête, une femme courageuse, le docteur Kill, gynécologue. Elle se rend tous les jours auprès de ses patientes, malgré les risques. Le docteur Kill fait sa tournée, de chambre en chambre, pour vérifier que les femmes et leurs enfants se portent bien. خود مادر پرسان کنیم که مادر در کجا ولادت کرده موری کور کې د ولادت کړي که کلینیک کې لاسو ته متوجه ونه اوسېږي ماشوم بیچاره په باندې دغه کېږي خو خیر کوینه میکروبي ده ته کوشش وکړه چې کله د شیدې ورکولې لاس به د پاک مینځي د ته څوکي به د پاک مینځي به ماشوم ته ورکوي ان شاء الله ښه کېږي. Derrière le calme apparent, le médecin et son équipe sont anxieux. Le docteur Kill ne sait pas si le personnel féminin de la maternité pourra continuer à exercer. Sur les 130 employés de l'hôpital, il y a 40 femmes, ce qui pourrait attirer l'attention des talibans. بمباردونه سي د دولت لخوا ځکه چې زیاتره ځای کې چې طالبان شفخانو ته تللي دي یا هغه ځای چې لږ ځای نه هدف نیولی چې جنګ ساحه کې دولت په من تعرض کړی ده دغسې دا ویره موږ سره وه او بل ویره د جنګ وه چې خدای نخواسته کوم مرمۍ یا راکټ کوم شی رانسي ونه لګېږي پکې مړه نه سو بیا هم موږ د خپلو د مریضانو په خاطر باندې د خپلو خویندو د خپلو میندو په خاطر باندې موږ دا قرباني ورکړې وه چې موږ په شفخانه کې خو چې دوی ډاکټره نه مني چې دوی معلمه نه مني چې دوی مثلا انجینیر نه مني دوی مثلا نور پوهه یا لوړ تحصیلات نه مني نو خو دغه تحصیلات چې موږ کړي دي دغه وخت چې موږ کار کړی ده. Ces inquiétudes sont fondées. L'année dernière, une maternité de Kaboul a été la cible d'une attaque terroriste. 24 personnes ont péri, dont une infirmière et des femmes qui venaient d'accoucher. La plupart des soignantes n'ont pas souhaité donner leur identité. Elles craignent pour leur vie et la sécurité de leur famille, comme cette sage-femme. ممکن از لحاظ لباس باشه از لحاظ که وظیفه نروند از لحاظ که خانه باشن شاید زیاد تغییرات بیاید. تردید ترس ما از امی است که شاید اگر حکومت از اینا تغییر کنه ممکن وظیفه خود از دست بتیم ممکن مثل که بعضی کسا از اینجا مهاجر شدن دیگه مشکلات زیاد است. Les soignantes craignent d'être suivies et menacées à l'extérieur de l'hôpital. Et plus généralement, toutes les femmes en Afghanistan ont peur de devoir se soumettre aux règles des talibans. Malgré leurs discours qui se veulent rassurants. Lors de leur première conférence de presse tenue au lendemain de leur prise de pouvoir, les talibans ont tenté de se montrer sous un nouveau visage. فعالیت لري یو په چوکاټو د اصول په دننه کې به کار کولای شي موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هیڅ نوع تاوتریخوالی نه کېږي هیڅ نوع تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. Difficile pour les femmes afghanes de les croire. Personne n'a oublié ce qu'elles ont dû affronter quand les talibans dirigeaient le pays de 1996 à 2001. Les filles devaient quitter l'école à l'âge de 8 ans. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Elles ne pouvaient aller dans la rue sans porter une burqa et être accompagnées d'un homme. Les femmes, qui étaient accusées d'avoir désobéi, étaient lapidées.
L'activiste Mahbouba Serraj est l'une des rares qui a accepté de nous rencontrer et de parler à visage découvert. Elle se bat depuis toujours pour le droit des femmes et elle est très sceptique sur les engagements des nouveaux maîtres du pays. The thing which actually makes all of us very nervous and nobody believes is because although these words are being said, but there are pockets, there are things happening in different parts of Afghanistan which completely proves the opposite. We have to talk to the Taliban. We really have to. We have to talk to them. We have to tell them what's the situation, how we see it. Because a situation, whatever it is, it really depends on how it's perceived. So it's very important that they should know how we as the women are perceiving this. Because there are 18 million of us in this country. And 18 million people cannot be ignored. Get some advice from women. Because men will only look at the situation from the point of view of a man. But women will look at the situation from the point of view of a family, of their community, and of their city and country. Les femmes ne sont pas les seules à craindre pour leur avenir. Tout le monde ici s'interroge, les jeunes notamment. Des milliers d'Afghans ont fui le pays depuis le 16 août, le jour où Kaboul est tombé. Ceux qui n'avaient pas les contacts ou l'argent pour partir sont restés. Mustapha a 18 ans. Il venait d'obtenir une bourse pour étudier aux États-Unis. Il ne peut plus partir. Ces derniers jours, il a pu sortir pour filmer ses images. Since Taliban took the control of city, all banks and ATMs were closed. And a few days ago, I heard that some of ATMs has money. So I'm going to check it out whether I can withdraw some money or not. Fermé lui aussi. Les Afghans n'ont plus accès à leurs économies, à leurs salaires. Alors même si les commerces sont ouverts, les rues sont calmes et déjà les femmes se cachent pour se protéger. 20 years ago, when Taliban was controlling Afghanistan, they were telling people to leave their beards and wear traditional clothes. So now people do this because they're scared of Taliban, but Taliban hasn't published their rules yet. Mustapha est désormais coincé à Kaboul avec sa famille. Sa sœur est étudiante dans la meilleure université de médecine. Jamais auparavant elle ne portait ce genre de voile, mais elle a peur de montrer son visage. Mustapha est inquiet pour elle. What do you think or anticipate is going to happen to the women like you who are studying to be doctors? برای فعلا آینده من بلکه از تمام مسئولین نامعلوم است و ضرورت به زمان است که مشخص شود که آینده ما چی میشه و من فعلا ناامید هستم، هیچ امید بر آینده ندارم. آرزوهای زیاد داشتم. کسی که 17 سال تحصیل کرده حتما آرزوهای زیاد می داشته باشه که یک روز دکتر شود و جامعه خود خدمت کنه، وطنش پیشرفت کنه و همین من حیث یک جوان آرزوهای من بود. La mère de Mustapha est enseignante. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis le 15 août. My mother has cooked rice for tonight and we are extremely lucky to have food. زندگی ما در دوره حکومت طالبان بسیار یک زندگی خراب است. هر دقیقه ما به تشویش هستیم که چه قسم ما بتانیم بیرون برایم. بیرون برآمدن بر ما مشکل است. اولادای ما کلش از درس تحصیل مانده، پانتون نیست. برای بچه و دخترای کلان از صنف 6 بالا درس نیست. تمامشان در خانه افسرده شدن، در فکر ازی هستن که چی وقت حالا یک راکت میایه و یک بم میایه و ما از بین میریم. La famille voudrait partir, mais comment? Comme beaucoup d'Afghans aujourd'hui, ils se sentent prisonniers dans leur propre pays.